guys! Gawa kami cookies. Una, ilalagay na natin yung butter. Sunod naman natin ay What sugar? ay sus, nahulog pa talaga yun. Next naman, Hello. ang dami naman halo, Erin. Sunod naman natin yung baking soda at salt. Next. Yung egg. Hello. Sunod naman natin yung 2 scoop of vanilla. Hello. Lagay naman natin yung flour. Hello. Pinapakpangan namin yung Kukulit. ilugin na natin. At eto na, kakain na kami. Slap. Yun lang, bye-bye!